আজকে কি হয়েছিল? আমাদের বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী প্রিয়া বর্মন প্রচণ্ড গরমে একটু অসুস্থ হয়ে পড়ছে, মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব। এখন কেমন আছে? এখন কিছুটা স্থিতিশীল। বিদ্যালয়ের নাম चालिनकुटी SCNP स्कूल। अब समय हो तपाईहरुको संगीत र कलाको सपना पूरा गर्ने। रुट टु विङ्स, अ स्कुल फर कन्टेम्पोरेरी म्युजिक एन्ड आर्ट। रुट टु विङ्स लेबोङ नालबन गाउँमा एडमिसन सुरु भइसकेको छ। यहाँ गिटार, पियानो, भायोलिन, ड्रम्स, इन्डियन भोकल साथै फाइन आर्ट सिकाउने गर्छ। आजै नाम दर्ता गर्नुहोस् रुट टु विङ्स, जहाँ तपाईको सृजनशीलता उडान भर्छ।